ဆရာလေးကတရားဟောနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုဒီမှာရောက်တော့မှတရားမျှဝေရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ရဲ့ဘာဝနာအခြေခံအုံးမြင့်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ် 제가 법문을 자주 하는 어떤 그런 경우는 있지 않지만 여기에 온 동안에 여러분에게 법을 나누기 위해서 야사자 큰 스님께서 법문하신 수행의 어떤 바탕이 되는 법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 바와나အခြေခံ အုတ်မြတ်ဆိုတာကမေတ္တာဘာဝနာဗုဒ္ဓနုတ္တိစတဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေခိုင်ခန့်ဖို့အတွက်အစင်းမြင့်စေဖို့အတွက်အခြေခံအုတ်မြတ်တွေဖြစ်ပါတယ် 수행의 바탕이 되는 수행의 바탕이 되는 주춧돌과 같은 법들이라는 것은 자해나 불수념관, 부처님의 공덕을 반복적으로 관하는 사마타 수행이나 혹은 위파사나 수행의 바탕이 되는 그것들이 확고해질 수 있도록 바탕을 받쳐주는 법을 말합니다. ဒါဖြစ်လို့ဒီတရားလေးကိုမျှဝေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားဟာအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပေမဲ့လည်းဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်နေတဲ့ရိပ်တာတွေမှာပို့ပြီးတော့ရိပ်တာမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့နဲ့ရှိတဲ့နဲ့လို့ထင်လို့ဒီတရားလေးကိုဘေးချဲပြီးတော့မျှဝေရခြင်း 왜 이 법을 나누어야 하냐면 이 법은 이 수행의 바탕이 되는 성품의 법은 모든 사람과 관련이 있지만 수행처에 살고 있는 수행처에서 수행하고 있는 이들에게는 더 완전하게 구족되어야 하는 법이기 때문에 이 법을 여러분과 나누고자 합니다. တချို့တရားတွေအားထုတ်ကြ10ရက်စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်10ရက်15ရက်တစ်လ2လ3လအကြာကြီးအားထုတ်ပြီးတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေအိမ်တွေကိုပြန်လာကြတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတချို့တွေကပြောကြတယ်တချို့သားသမီးတွေဆိုရင်မိဘတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ပြီးပြန်လာတယ်မိဘတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေကြီးလာတယ်တရားသွားအားထုတ်ပြီးတော့လောဘတွေမနှဲပဲနဲ့ပို့ကြီးလာတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းအမတွေညီမတွေတငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောကြတယ် 어떤 사람들은 자기가 가능한 만큼 열흘이나 보름 혹은 한 달, 두 달 이렇게 오랫동안 수행을 하고 집에 돌아오는데 집에 돌아왔을 때 가족 구성원들에게 비난을 받는 경우가 있습니다. 어떤 경우에는 자식들이 부모를 보고 수행하고 와서 탐욕과 성냄이 줄어든 것이 아니라 탐욕과 성냄이 더 강해지고 자아가 강해졌다라고 비난하거나 혹은 형제, 자매나 친구들에게 이런 비난을 받는 경우들이 있습니다. ချို့တွေဆိုရင်တရားအမထုတ်ဖို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလောက်တောင်းမှလောဘတွေဒေါသတွေသိသိနိုင်မှုမရှိတာတွေ့ရတယ်စာနာမှုတွေကျင်းနေတယ်တရားအထုတ်ပြီးတော့ဒေါသတွေကြီးနေတယ်ရှေ့ရတဲ့ပို့ပြီးတော့လောဘဒေါသတွေမောဟတွေနည်းလာရမယ်အစားမနည်းပဲနဲ့အရင်တိုင်းပဲဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ် 그래서 어떤 사람들의 경우에는 수행한 적이 없는 사람들보다 자기의 마음을 통제하고 다스리지 않아서 상대에 대한 배려나 어떤 상대의 입장을 고려하는 것이나 이런 것들이 없고 과거보다 탐진치가 줄어들어야 하는데 오히려 탐진치가 강해져 있는 것을 보게 되는 경우들이 있습니다. ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအများနဲ့စဉ်းစားမှုပါတယ်ရိတ်တာမှနေတဲ့အခါမှာအများကြီးဆက်ဆံရတယ်လို့တခါတခါမှတွေယဟန်တန်ဃာတွေဆရာလေးတွေအချင်းချင်းအဲ့လိုဆက်တဲ့အခါမှာတရားအထုတ်တဲ့ရိတ်တာမှနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်တွေကိုမထားနိုင်တာလဲလောဘတွေကိုမလျှော့နိုင်တာလဲဒေါသတွေကိုမလျှော့နိုင်လို့မျိုးတွေလည်းတွေးခဲ့ပြီးပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေးပြီးတော့ကြံစည်ခဲ့ပြီး 저 스스로도 이런 것들에 대해서 생각한 적이 여러 번 있었습니다. 수행처에서 살면서 신도들과 혹은 출가자들끼리 많은 이들과 관계를 맺게 되는데 이렇게 관계를 맺을 때 왜 수행처에서 수행한 다음에 살고 있는데 탐욕이나 성냄이나 이런 것들을 다스리지 못하고 수행하지 않은 사람들보다 더 마음이 통제되지 않고 이런 탐진치가 강해져 있는 모습을 보게 되는가 이런 생각들을 한 적이 여러 번 있었습니다.
ဘာဝနာအခြေခံအုတ်မြတ်ဆိုတဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိပြီးသားတရားတွေဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်အောင်မရှိသေးရင်လည်းရှိလာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်စားရမှာဖြစ်이 수행의 바탕이 되는 주춧돌의 법문을 듣게 되었을 때 자기 안에 없는 법은 생겨날 수 있도록 자기 안에 있는 법도 잘 지켜갈 수 있도록 이 법문을 잘 듣고 따르면서 저희들 안에 수행의 기본 바탕이 되는 법이 구족되고 그래서 수행의 이로움도 충분히 구족될 수 있도록 해야 할 것입니다. အခြေခံအုတ်မြတ်ဆိုတာဘယ်တော့အရေးကြီးလဲဆိုရင်အဆောက်အဦတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတိုက်တွေဆောက်ပြီးဆိုရင်အထက်များတဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တတိထားရအုတ်မြတ်မကောင်းရင်တိုက်တာကြာရှည်မခံနိုင်ဘူးပြီးရင်လူတွေအသက်အန္တရာယ်ရောက်နိုင်တယ်ပြိုကျပြီးတော့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းခံရနိုင်တယ် 이 기본 바탕이 되는 주춧돌이 얼마나 중요하냐면 건물을 지을 때 특히 높은 층의 건물을 지을 때 굉장히 중요해서 이 바탕이 되는 주춧돌이 제대로 그 기본 바탕이 되어 있지 않으면 이 건물은 오래 못 견디고 무너집니다. 혹은 어떤 자연재해와 같은 위험이나 이런 다양한 위험들을 만났을 때 그것들이 무너지면서 많은 사람에게 위험과 고통을 가져다 줄 수 있습니다. အခြေခံအုတ်မြတ်ခိုင်မှာအဆောင်အုံတွေဘေးကင်းတဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။အဲကြောင့်မလို့အုတ်မြတ်ကောင်းဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့အဆောင်အုံကိုမြင်ရင်လပမှုခိုင်ခန့်မှုကိုပဲသူတို့ကကြည့်ပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်။အဓိကဖြစ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြတ်ခိုင်ခန့်လားမခိုင်ခန့်လားဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးကျူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အုတ်မြတ်ဆိုတာကလူမမြင်တဲ့နေရာတွေမှာလူတိုင်းအာယုံစိုက်မခံရတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအုတ်မြင့်ရဲ့အရေးပါတဲ့ပုံကိုအရှိမြင်တဲ့သူတွေကပဲအတိမတ်ပြုကြတယ်။အုတ်မြင့်ခိုင်မာရင်ခိုင်မာတဲ့လောက်အဆောင်အုံတွေလပခိုင်ခန့်ပြီးတော့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။လုံခြုံစိတ်ချရတယ်။ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းခံစားနိုင်တယ် 그래서 이 바탕이 굳건해야 위험이 없고 위험에서 벗어나서 재산과 수명과 같은 중요한 가치들을 지킬 수 있습니다. 그래서 건물을 지을 때 이 바탕이 굳건한 것이 가장 중요합니다. 그러나 외부에서 드러나는 외관상의 아름다움이나 멋있고 웅장함 이런 것들을 보고 칭찬하고 칭송하는 사람들은 굉장히 많지만 이 바탕이 되는 주춧돌을 칭송하는 이들은 굉장히 드뭅니다. 왜냐하면 이 바탕이 되는 주춧돌은 보이지 않는 곳에 있기 때문입니다. 그래서 지혜가 있고 선견지명이 있는 사람들만 이 바탕의 중요성을 인지하고 그것의 중요성을 바탕으로 이 건물을 평가합니다. 그래야만 이 건물을 통해서 안전함이 있을 수 있고 평화로움도 있을 수 있고 위험에서 벗어날 수 있기 때문입니다. အဲ့လိုပါပဲဘာဝနာအခြေခံအုတ်မြင့်ကောင်းမွန်ခိုင်ခန့်နေမှာမေတ္တာဘာဝနာလည်းအစွမ်းထက်တယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာစတဲ့သမထဘာဝနာတွေလည်းပဲဒီကျက်တဲ့အတွင်းကိုဆောင်နိုင်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအခြေခံအုတ်မြင့်တွေရှိနေမှအစွမ်းထက်တဲ့သူကိလေသာငြိမ်းရတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ် 이와 똑같이 수행의 바탕이 되는 주춧돌의 법도 그것이 훌륭하고 굳건할 때에만 자해관이나 이런 것들을 수행할 때도 그 힘이 강력하고 부수념처와 같은 부처님 공덕을 반복적으로 숙고하는 수행을 할 때에도 이것이 평화를 가지고 올 수 있습니다. 위바사나 수행을 수행할 때에도 그 수행의 힘이 강력하고 실제로 번뇌가 꺼진 사람이 될 수 있습니다. အဲ့လိုဘာဝနာအခြေခံကောင်းတဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုခွင့်ရရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းငြိမ်းရတဲ့ရတာကိုခံစားနိုင်ပါတယ် 이런 수행의 바탕이 좋은 일을 존경하고 가까이 할 수 있는 기회가 된다면 그 주변의 이들에게도 그 평화로움의 성품이 전달됩니다. တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဗမာဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်အတိအကျသိကြမှာမေတ္တာတုတ်ထဲမှာမေတ္တာဘာဝနာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဥပဘာကပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်
ရှေးဦးကျင့်စဉ်အနေနဲ့ဟောပြမယ် 이 법을 부처님께서 어디서 설하셨냐면 여러분 모두가 알고 계시는 것처럼 자해경의 맨 앞에 나와 있습니다. 그래서 자해경의 맨 앞에 뿌빠바가바리바라 수행하기 전에 선행해서 먼저 수행해야 하는 법으로 이것들이 언급되어 있습니다. အလုံးရပြီသားဖြစ်မှာပါပါဠိတွေကတော့ကရဏီယမထကုသလေနယန္တစန္တံပဒံအဘိသမัจจသဘောဇူဇသုဟုဇူဇသုဝေဇောသစ္စမုဒုအနတ္တိမာနိစန္တုစကောဇသုဘရောဇအပ္ပကိဇောဇသန္တဝကဝတိစန္တိန္ဒရိယောဇနိပကောဇအပ္ပကဘောပုရိဆွနာနုခိတော 그래서 모두들 이미 알고 계시고 기억하실 것입니다. 이 부분의 빨리어 구절은 까라니아 마타 꼬살라이나 여기서부터 시작해서 아빠가보 꿀레스와 나누기또 지금 방금 셀린님께서 읊으신 여기까지가 자해경에 나오는 먼저 수행해야 할, 선행해서 수행해야 할 법의 부분들입니다. ဘာဝနာအခြေခံအုတ်မြင့်ဆိုတာအဲ့ဒီ14ချက်ပါပဲဂါထာကတော့နဂါထာပဲရှိ 그래서 수행의 바탕이 되는 주추돌은 14가지로 개송으로서는 2개의 개송입니다. ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်900တော့ဒီမဝန္တာတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနတ်တွေကနှောက်ယှက်ပြီးတဲ့ပြန်လာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားစီပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာလက်နဲ့တည်ယူပြီးသွားကြဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောခဲ့တဲ့တုတ်တန်ဖြစ် 이 법을 부처님께서는 500인의 비구들에게 설하셨습니다. 히말라야 숲에 가서 수행하던 비구들이 천인들의 괴롭힘 때문에 버티지 못하고 부처님께 돌아와서 그 사정을 말씀드렸을 때 부처님께서 이번에는 자해라고 하는 무기를 가지고 가라고 하면서 이 자해경을 비구들에게 알려주셨습니다. စွာဘုရားပြလိုက်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာအခြေခံပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်ကြတာယဟန်900လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်တာ 부처님께서 주신 이 자해 수행을 바탕으로 하여 위파스나 수행을 연결해서 수행함으로써 이 500인의 비구스님들은 아라한이 되셨습니다. အထက်နဲ့အဆောင်တွေစောင့်မယ်ဆိုရင်အခြေခံအုတ်မြင့်အရေးကြီးတယ်ဘူးလည်းပဲဘယ်စက်တိလို့ခြင်းလဲနောက်ဆုံးဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လားအဲနိဗ္ဗာန်ထင်မြင့်မြတ်မှန်းနေဆိုရင်တော့အုတ်မြင့်တွေကိုခိုင်ခန့်ချထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် 그래서 높은 층의 건물을 세우려고 하면 더더욱이나 바탕이 되는 주추돌이 중요한 것과 같습니다. 내가 수행을 해서 어디까지 가기를 바라는가? 모든 고통이 소멸된 열반까지 이르기를 바라는가? 이렇게 고귀한 목표를 가지고 수행하는 이라면 더더욱이 이 바탕이 되는 주추돌의 법들이 확고하고 견고하게 자기 안에 있어야 합니다. ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအဆက်မှန်ဆိုတာတော့မတ်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သာသမီတွေစီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတော့မတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အသုံးချရမယ်ဉာဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကိုမြင်ဖို့လို့ 자기 자신의 진정한 이익을 점검해 보면 도과 열반의 출세간의 법들밖에는 없습니다. 그래서 자기 자식이 됐든 자기의 사업과 재산이 됐든 자기 몸이 됐든 이것들을 저희들이 의지하지만 이것들을 의지하는 바탕은 이것을 바탕으로 해서 도과 열반이라고 하는 모든 고통의 소멸에 이르기 위한 도구가 되는 것입니다. ဂါထာလေးမှာပါတယ်ပထမပါရဖြစ်တဲ့ကရဏီယမထကုသလေနယန္တစန္တံပဒံအဘိသမัจจရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါစေလို့ပါဇက်ကဆုတောင်းနေတယ်မပြေဘူးသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးကိုတည်တည်ချာချာဖြည့်ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီသိက္ခာ၃ပါးကိုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချုပ်မိတော် 그래서 개송에 나오는 첫 번째 구절을 보면 까라니야 마타 꾸살레나 얀타 산탄파랑 아비사메자 이 구절의 의미는 도과의 지혜로 열반이라고 하는 모든 고통의 소멸인 평화로운 성품을 얻기를 바란다면
열반을 얻기를 하고 입으로 서원하는 정도로는 아니라는 겁니다. 그래서 개정해 사막이라고 하는 이 세 가지 수행을 자기 자신의 진정한 이익이자 이로움으로 여기고 그것을 수행하기 위해서 열렬히 애써야 한다는 것입니다. အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းအားဖြင့်မိတော်မူတဲ့တရားကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ယဟန်တော်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားကခုနကကျေဆက်လေးချက်ကိုကျေဟောကြားပေးတယ် 부처님께서 요약해서 이 바탕이 되는 법을 설하셨는데 이 요약한 법으로 그것을 이해할 수 없는 비고들을 위해서 14가지로 상세하게 그것들을 다시 풀어 설명하셨습니다. နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းကျင့်သုံးရမယ်လူမှုရေးလုပ်ရင်လည်းကျင့်သုံးရမယ်နောက်ပရိယတ္တိလုပ်ရင်လည်းကျင့်သုံးရမယ်ပฏิပတ်တိလုပ်ရင်လည်းအမြဲနေ့စဉ်ကျင့်သုံးရမယ်ဒီလိုအမြဲကျင့်သုံးရမယ်အခြေခံကျင့်ဝတ်ဖြစ်တဲ့ဘာဝနာအခြေခံအုံးမြင့်14ချက်ဆိုတာရှိတယ်လို့ဟောကြားတယ် 매일 내가 경제활동을 하든 인간관계를 맺든 경전공부를 하든 수행을 하든 매일 반드시 훈련해야 할 수행의 기본 바탕이 되는 14가지가 있습니다. 14ချက်ကတော့တစ်ခါစပ်ပေါ်စွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ကစုဟုစုအလွန်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ် 이 14가지 중에서 첫 번째는 삭고, 능력 있는 어떤 일을 행할 수 있는 힘이 있는 사람이 있어야 한다는 것. 두 번째는 우주, 곧고 정직한 사람이어야 한다는 것. 세 번째는 수후주, 아주 곧고 정직한 사람이어야 한다는 것입니다. စူးဆုံးနာလွယ်ကူသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်နုညံ့ပြော့ပြောင်းသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်6အနာတိမာနီမန်ထောင်လွှားခြင်းမရှိသူဖြစ် 네 번째는 수화자, 말하고 가르치기 쉬우니 훈계나 말을 잘 받아들일 수 있는 이여야 한다. 다섯 번째는 무두, 섬세하고 유연해서 수용할 수 있는 사람이어야 한다. 여섯 번째 아나띠마니, 자만과 자아가 강하지 않아야 한다라는 점입니다. နံပါတ်9စန်စက်ကတင်းတယ်ရောက်ရဲ့သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်10စုဗရမွေးမြူလွယ်ကူသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်9အပကိစ္စနေပါတော့ကိစ္စရှိသူဖြစ်ရမယ် 일곱 번째는 산투사카, 만족과 자족을 아는 사람, 쉽게 만족할 수 있는 사람이어야 한다. 여덟 번째는 수바라, 키우고 돌보기, 봉양하기 쉬운 사람, 즉 쉽게 먹고 살 수 있는 사람이어야 한다. 아홉 번째는 아빠끼짜, 일이 많지 않아야 한다는 것입니다. နံပါတ်10စံလဟုကဟုတိပေါ်ပါတော့အသက်မွေးမှုရှိသူဖြစ်ရမယ်17စံတင်တရိယမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်12နိပကရဲကျင့်တဲ့ပညာရှိသူဖြစ်ရမယ် 생략되고. 열 번째는 살라후카부띠, 생계 유지를 가볍고 쉽게 할 수 있는 사람이어야 하고, 11번째는 산틴드리아, 눈, 귀, 코, 혀, 몸, 마음이라고 하는 감관이 고요하고 평온한 사람. 12번째는 니빠까, 성숙한 지혜가 있는 사람입니다. နံပါတ်13အပကပမကြမ်းတမ်းမယိုင်းပြလင်ကျေးသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်14ကုလေစွာနန္နုခိတ္တအိမ်သူအိမ်သားလူအများပေါ်မှာတွေ့တာမတ်မောသူမဖြစ်ရ 13번째는 아빠가빠, 거칠지 않고 다듬어진 사람이어야 하고, 14번째는 꿀레스와 나누기 있다. 집의 사람들, 가족과 친족과 같은 이들에게 애착이 강하지 않아야 한다는 점입니다. ဒါတွေဟာတဲ့ဒီဆောင်ခြေခံအုံးမြင့်တွေပဲ
이것들이 고귀한 수행 하나를 설립하고 건설하기 위해서, 고귀한 수행 하나를 짓기 위해서 필요한 기본 바탕입니다. အဲ့ဘာဝနာအခြေခံအုတ်မြတ်တွေခိုင်ခန့်ပြီဆိုရင်ခုနကမေတ္တာဘာဝနာအဆောင်လည်းခိုင်ခန့်သွားတယ်သူရဲ့မေတ္တာဘာဝနာဟာဒီတိုင်းဆိုနေရုံအတန်ကောင်းအောင်ဆိုနေရုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်စမေတ္တာမန်ဆိုတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောင်အုံဖြစ် 이 수행의 바탕이 견고하다면 자해 수행이라는 건물도 견고해집니다. 입으로 보내고 말로 하는 자해가 아니라 마음에서 생겨나는 진정한 자해의 성품, 견고한 자해의 성품이 확고하게 생겨납니다. မေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေခံအုတ်မြတ်တွေခိုင်ခန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းမှုရကိုခံစားနိုင်တယ်အဲ့မေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့အိမ်ကျောင်းတွေလည်းပဲငြိမ်းချမ်းမှုအသွင်ဆောင်နေတယ်မေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်ရင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒါခြေခံအုတ်မြတ်ကောင်းကောင်းချလိုက်တယ် 자해가 있는 이 자해를 가진 이가 그 바탕이 견고하기 때문에 그 자신도 평화로움을 누릴 수 있고 그 주변 세계도 평화를 나눠줄 수 있습니다. 이렇게 바탕이 견고한 진짜 자해를 가진 사람을 보게 되면 이 보는 사람에게도 그 평화로운 성품이 전해집니다. 14ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတုံမှာခြေခံအုတ်မြင့်နေနဲ့ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဘာဝနာရဲ့အခြေခံအုတ်မြင့်ပဲဖြစ်တယ်တခြားဘာဝနာတွေရဲ့အခြေခံကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထက္ကရာဆရာတွေကတော့အချမ်းတော့သမထဝိပဿနာတွေကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအခြေခံကျင့်စဉ်တွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် 이 14가지의 성품을 부처님께서 자해경에서 설하셨기 때문에 자해 수행의 바탕으로 설하셨기 때문에 이것은 자해 수행의 바탕일 뿐이지 다른 수행의 바탕은 아니라고 생각할 거리가 있습니다. 그러나 이것을 잘 설명하고 해설하신 주석서의 스승들께서 이 14가지의 법은 다른 어떤 모든 선정 수행과 위파사나 수행이라고 하는 모든 바른 수행들이 반드시 그 바탕으로 지녀야 하는 먼저 선행돼서 수행되어야 하는 법이라고 이야기하고 있습니다. အဲ့ဒီအခြေခံအုတ်မြတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှလည်းသူကအကျိုးရှိတယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ပြန်သွားတာဖြစ်ဖြစ်တရားဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးကျရင်ဒုံရင်ပြန်ဖြစ်သွားတရားတွေဘယ်လောက်ထိုင်တရားထိုင်လဲဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး 이런 바탕이 확고하게 없다면 수행하는 사람이 수행하는 동안에는 이익이 있을 수 있지만 수행하는 동안만 이 평화로운 이익들을 누릴 수 있고 집으로 돌아가거나 혹은 수행하는 시간들 중간중간에는 벌써 거칠고 강한 것들이 생겨납니다. 그래서 내가 얼마나 수행을 했다라고 스스로 주장을 하든 간에 그 사람 안에 평화로운 성품이 제대로 머물지 못할 뿐만 아니라 그래서 이 사람의 삶은 평화로운 성품을 지닐 수 없어집니다. စက်ကောစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုစွမ်းနိုင်တဲ့ဟာတော့၅ချက်ရှိတယ်၅ချက်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့၂ချက်ကိုပဲပြောပါမယ် 이 중 첫 번째가 삭고, 능력이 있어야 된다, 어떤 것을 할 수 있는 힘이 있어야 된다라고 했습니다. 이 할 수 있다라는 것엔 5가지 측면이 있는데 그 중에 중요한 것 2가지만 이야기하겠습니다. စွမ်းနိုင်ရမယ်ယုံကြည်မှုစွမ်းအားရှိရမှာယုံကြည်မှုစွမ်းအားဆိုတာကဖယားဆက်ဖယားမှန်တရားဆက်တရားမှန်သံဃာဆက်သံဃာမှန်ကံ၏အကျိုးဆိုတဲ့၅မျိုးကိုယုံကြည်ရပါမယ် 여기서 할 수 있어야 한다라고 했는데 어떤 힘이 있어야 하냐면 첫 번째로 믿음의 힘이 있어야 합니다. 믿음의 힘이라는 것은 바른 붓다, 즉 바른 깨달으니 그리고 바른 법, 바른 상가, 그리고 업과 업의 결과라는 이 5가지의 진실된 법들에 대한 믿을 수 있는 힘이 있어야 한다라는 것입니다. တက်တော်ထင်ရှားဘုရားမရှိသက်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားကို
ယုံကြည်ရာရောက်လာတယ်ဖះကိုယုံလို့ဆိုရင်တော့ဖះရဲ့တရားကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်သူကယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေပြောတဲ့ဟာကိုလိုက်နာတတ်ကြတယ်အဲကြောင့်မလို့ဖះဟောထားတဲ့တရားတွေကိုလည်းယုံကြည်တယ်နောက်ဒီတရားတွေကိုဟောပြပေးတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းယုံကြည်လာတယ်နောက်ကံကိုလောက်ထားတဲ့ကံကိုလည်းပဲယုံကြည်တယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်အဲ့၅မျိုးယုံကြည်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါယုံကြည်မှုစွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ် 지금은 분명히 살아계시는 부처님께서 계시지 않지만 부처님의 어떤 그분이 가지고 계신 어떤 미덕들을 실제로 이해할 수 있고 믿어서 존경할 수 있다라면 부다에 대한 바른 신심이 생겼습니다. 그렇게 부다에 대한 바른 신심이 생겼다면 우리가 어떤 사람에 대한 신뢰가 있을 때 그 사람의 말을 따르게 되는 것처럼 부다의 가르침인 법에 대한 믿음도 생겨났습니다. 그렇다면 그것을 수행하고 설하시는 상가에 대한 믿음도 생겼습니다. 그리고 자기가 행하는 업과 그것의 결과에 대한 어떤 믿음도 가지고 있다라면 이것은 믿음의 힘이 있다라고 이야기합니다. ကျောင်းသားဆိုရင်လည်းကျောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းစာတွေမှာကြိုးစားရမယ်။စီးပွားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးတွေအောင်လို့ကြိုးစားတယ်။စာတင်စာချလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်တယ်။နောက်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လည်းတရားဘာဝနာကိုကြိုးစားအားထုတ်တယ်။အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကြိုးစားမှုစွမ်းအားလို့အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်လေကြိုးစားရတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်အောင်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တရားအတွက်ဆိုရင်တေးသေးမွမ်းမလေးရစပြီးတော့ဖြစ်နေဖို့အတွက်ရဲ့အမြဲကြိုးစားအားထုတ်အဲ့လိုကြိုးစားမှုမှန်သမျှကိုကြိုးစားမှုစွမ်းအားလို့두 번째의 힘은 노력의 힘입니다. 학생이라면 자기의 학업을 노력해야 할 것이고 사업하는 힘은 그 사업이 성공적일 수 있도록 일에 노력해야 할 것이고 경전을 가르치고 배우는 이들이라면 가르치고 배우는 일과 관련된 각자의 노력을 해야 할 것입니다. 수행하는 수행자라면 그 수행의 일이 완성될 수 있도록 열렬한 노력을 합니다. 이것을 노력의 힘이라고 합니다. 이러한 노력의 힘이 있다라면 아직 생기지 않은 불선업이 생기지 않을 수 있도록 노력할 수 있고 이미 생긴 불선업이 생길 수 있도록 또 노력할 수 있고 작은 선업부터 시작해서 선업이 생기고 완성될 수 있도록 또 노력할 수 있습니다. 이렇게 생기는 것을 노력의 힘이라고 부릅니다. ကျောင်းသားတွေကသူ့တရားပြောင်းလို့ကြိုးစားရမယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းတက်ပြီဆိုရင်သူများကိုကြောနိုင်ဖို့သူများတက်တော်ဖို့တက်ဖို့လို့လောဘတွေနဲ့ကြိုးစားမယ်အစားဒီပညာတွေတက်ပြီးရင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုမယ်နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်အဲ့လိုစိတ်ထားတွေနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါကုသိုလ်တရားအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်တာဖြစ်တယ်စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒါစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာငါရဖို့ငါချမ်းသာဖို့အမြတ်များရဖို့အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝင်သွားတဲ့သူတွေအကျိုးရှိအောင်သုံးချနိုင်တယ်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးထားပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြိုးစားမှုစွမ်းအားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ 이러한 노력은 선업과 연관된 노력이어야 합니다. 그래서 만약에 학생이라면 학생이 선업이 생기도록 어떻게 노력을 기울이냐면 학교에 다닐 때 다른 이를 이기거나 다른 이보다 내가 훌륭하고 우월할 수 있도록 자기를 드러낼 수 있도록 노력하는 것이 아니라 내가 하는 공부를 통해서 나라를 위해서 민족을 위해서 미래 세대를 위해서 좋은 이로움을 줄 수 있도록 이 학문을 배우겠다라는 마음으로 노력한다면 이것이 선업을 위한 노력이라는 노력의 진정한 힘이 됩니다. 사업하는 사람도 마찬가지입니다. 그저 내가 부자가 되고 이로움이 많고 많은 것을 누리는 것뿐만이 아니라 상대에게 이로움이 있고 내가 하는 이 행위를 통해서 많은 이들에게 이로움이 있도록 하는 마음을 가질 수 있다면 이 노력이 바른 노력이 됩니다. 선업을 불러일으킨 그러한 노력의 힘이 됩니다.
တရားတဲ့အခါမှာဟိုကသူများတက်ဘယ်လောက်တာအောင်ထိုင်နိုင်လဲသူများတက်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲလို့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်တာတဲ့ကိုကြောင့်သူများအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းစူးစမ်းအထောက်မှုစွမ်းအားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ 수행할 때도 마찬가지입니다. 남보다 월등하게 수행을 하거나 어떤 특별하게 수행할 수 있는 모습이나 이런 쪽으로 행하는 것이 아니라 자기 안에 생겨나야 하는 노력의 힘이 채워져서 공손한 수행을 할 수 있도록 이렇게 수행하는 과정 안에서도 타인에게 피해를 주거나 불편함을 끼치지 않을 수 있도록 자신의 번뇌를 제거하고 주변을 이롭게 하는 방식으로 수행할 수 있다면 이것이 바른 수행인 만큼 이 노력도 선업을 발생시키는 바른 노력이 됩니다. တော့ဖြစ်တယ်။ဥစုစုဟုစုဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်အလွန်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဥစုဆိုတာကတစ်ချိန်လောက်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ဟုတ်ဥစုလို့ねအဲ့လိုတစ်ချိန်လောက်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ရုံနဲ့မရဘူးစုဟုစုအလွန်ဖြောင့်မတ်ရမယ်ဆိုတာတစ်သက်လုံးရိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ် 두 번째, 세 번째 바탕이 되는 법은 우주 수후주였습니다. 곧고 정직한 성품이 있는 것, 매우 곧고 정직한 성품이 있는 것. 이것들의 차이가 무엇이냐면 우주라고 하는 것은 한 번 정도 곧고 정직한 것을 말합니다. 이것은 많은 사람들에게 생겨나기 쉽습니다. 그러나 이 한 번 정도 곧고 정직한 것으로는 충분하지 않습니다. 곧고 정직하고 속이지 않고 진실한 성품이 일생 동안 계속될 수 있는 것을 수후주, 매우 곧고 정직하다라고 부릅니다. ချိုးကကိုယ်မှမရှိတဲ့ခုံတွေကိုရှိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှိတဲ့အဖြစ်တွေကိုဖုံးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟာမာယာပရိယေတွေနဲ့ဟန်ဆောင်တာတွေမယိုးသားတာတွေလို့ဆိုတယ်တချို့ကြတော့လေအကြောင်းပြတွေများလာတယ်လို့မျိုးအကြောင်းပြတွေများလာပြီဆိုရင်ရိုးသားမှုခုံတွေကပျောက်ဆုံးတောက်ဆုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အဖြစ်တွေကိုဖုံးချင်တယ်လူအထင်ကြီးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားမတက်နိုင်ဘူး 어떤 사람들은 자기에게 없는 미덕을 있는 척합니다. 또한 자기에게 있는 허물을 숨깁니다. 이것을 저희가 기만과 위선이라고 합니다. 정직하고 곧지 않은 성품입니다. 또한 변명이 많아진다면 역시 고든 성품은 사라지고 있는 것입니다. 그래서 이렇게 고든 성품이 없어서 자기 자신의 허물은 덮고 싶고 남들 앞에 나를 드러내고 싶고 우월하기를 바라면서 수행한다라면 이 수행은 바른 가치를 바탕으로 하고 있지 않기 때문에 발전할 수 없습니다. နောက်နံပါတ်4ရဲ့5ရဲ့6ရဲ့ကတော့တစ်ခုပြည့်စုံရင်ဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတစ်ခုရှင်လိုက်ဖြစ်နေစရာလို့ပေါ့နော်နံပါတ်4ကစုဝကြဆုံးမလွယ်သူဖြစ်ရမယ်မုဒုနူးညံ့ပြော့ပြောင်းသူဖြစ်ရမယ်အနတ္တိမာနီနန်းထောင်လွှာခြင်းမရှိသူဖြစ်ရမယ်အဲ့သုံးခုကတစ်ခုပြည့်စုံရင်ဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံ 4번, 5번, 6번 이것은 하나가 구족되면 남은 것도 구족됩니다. 따로 수행해야 하는 것이 아니라 하나가 완성되면 다른 것들도 완성됩니다. 첫 번째는 수화자, 가르치고 말하기 쉽다. 가르치는 것과 훈계하는 것을 쉽게 받아들이는 것. 그 다음 두 번째는 무두, 섬세한 것. 그 다음 세 번째는 아나띠마니, 거만하고 자만하지 않는 것입니다. လွယ်သူဖြစ်ပြောဆိုတယ်ဆုံးမတယ်ဆိုရင်အဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တွေမပေးဘူးဆိုဆုံးမတာကိုရွှေအိုးညွန်ပြပေးတဲ့သူလိုပဲအမြဲကြိုးဆိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဆုံးမလွယ်သူဖြစ်တယ်လို့ 이 중에 수화자 첫 번째, 가르치고 훈계하기가 쉬운 사람이 되어야 한다라고 했는데 이것은 뭔가 적절하지 않은 것이 보여서 훈계하거나 지적했을 때 그것들을 쉽게 받아들이는 성품을 말합니다. 변명하지 않고 마치 자기에게 황금 항아리가 어디에 파묻혀 있는지 알려주는 사람처럼 자신에게 떨어지는 그 지적을 환영하면서 기쁘게 받아들여서 스스로를 변화시킬 수 있는 성품입니다.
ဆိုရင်ဆုံးမလွယ်ပြီဆိုရင်မူတို့နူးညံ့ပြော့ပြောင်းသူဖြစ်လာတယ်နူးညံ့ပြော့ပြောင်းသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စိတ်ကံကောင်းမှုတူတယ်စိတ်ကံကောင်းဆိုတာကဒီကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကံမှာစိတ်ကံရှိနေတယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းတွာလာကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကံကိုပဲရွှေ့ပြီးတော့လူတွေတွာလာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနူးညံ့တဲ့သူကိုလည်းပဲလူတိုင်းကပြောဆိုလိုကြတယ်ဆုံးမလိုကြတယ်မေတ္တာတွေပေးချင်ကြတယ်အားကြောင့်မလို့လူအများရဲ့မေတ္တာကိုရရှိတဲ့သူကနူးညံ့တဲ့သူဖြစ်တယ် 이렇게 가르치기 쉬운, 훈계하기 쉬운 이런 것들을 쉽게 받아들이는 사람이 된다면 이 사람은 이미 섬세하고 수용성이 있는 사람이 됩니다. 이렇게 섬세하고 수용성이 있는 사람은 좋은 항구와 같다라고 합니다. 그래서 좋은 항구에는 많은 이들이 접근하기를 바라고 거기에서 경제활동을 합니다. 이런 것처럼 쉽게 어떤 가르침을 받아들일 수 있는 마음이 섬세하고 유연하고 수용성 있는 사람이라면 많은 사람들이 이 사람을 좋아하고 가까워하기를 바라고 이 사람에게 자애를 가지고 접근합니다. 이런 사람이라면 섬세하고 수용성이 좋은 사람입니다. 아나디만이 မန်ထောင်လန်းခြင်းမရှိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကကြီးတဲ့သူကိုယူတည်နိုင်ရမယ်ရွယ်သူကိုလေးစားနိုင်ရမယ်ငယ်သူကိုတနာနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးကိုမန်ထောင်လန်းခြင်းမရှိသူလို့ခေါ်တယ် 다음으로 아나띠만이 자만으로 고추선 사람이 아니어야 한다라는 것은 자기보다 어른을 존경하고 예의를 갖춥니다. 동등한 급의 사람이라면 존중합니다. 자기보다 어린이들에게는 연민을 가지고 보살핍니다. 이런 사람을 자만으로 고추선이가 아니라고 합니다. ချို့ကြတော့မဟုတ်မခံဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောကြတယ်မဟုတ်မခံဆိုတာကမာနနန်ထောင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အကြောင်းပြနော်မဟုတ်မခံပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကအနာတိမန်နော်နန်ထောင်သွားတဲ့အတွက်နန်ထောင်လာခြင်းမရှိသူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ 어떤 이들은 바르지 않은 것, 아닌 것은 참지 않는다라는 말로 참지 않는 것이 정당한 것인 것처럼 말하지만 많은 경우에 이 말은 자만으로 마음이 고추선이들이 드는 변명일 뿐입니다. 그래서 아니라고 참지 않는다라고 하면서 스승이든 부모든 존중해야 될 사람에게 말대꾸를 하고 거친 말들을 하는 것, 이런 것들이 자만과 어떤 강한 자아로 고추선 마음입니다. 이런 마음을 지니고 있다라면 그 사람이 평화로운 삶의 주인이 되는 것은 쉽지 않습니다. 야담야네 땡땡야웨 루어장소에 루어장 아니 신한소에 신한 오예 야담야 뜻이네 땡땡야웨도 피하네 တချို့ကြတော့ပြင်းပြီးတော့အလုံးမလုံးပဲနေတာကိုပဲတင်းတင်းရောက်ရတယ်လို့အလိုထင်ကြတယ်ပြင်းတာနဲ့တင်းတင်းရောက်ရတာနဲ့မတူပါဘူးတင်းတင်းရောက်ရတယ်ဆိုတာကကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားပြီးရတဲ့လောက်နဲ့ရောက်ရအောင် 일곱 번째는 만족하는 이어야 한다라고 했습니다. 이것은 얻는 것만으로 만족하는 것을 말합니다. 제가자는 제가자대로, 출가자는 출가자대로 얻어진 것, 생겨난 것, 있는 것으로 만족합니다. 이것을 가지고 어떤 이들은 게을러서 일하지 않으면서 만족을 안다라고 표현하는데 이것을 만족을 안다라고 표현하지는 않습니다. 만족을 아는 사람이란 모든 일에 노력하지만 주어진 결과에 만족할 줄 아는 사람을 말합니다. ရှစ်ဖြစ်တဲ့စုကလာမွေးမြူလွယ်သူ
ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကသားသမီးဆိုရင်လည်းပဲမိဘကမွေးမြူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမည်ရှင်ယဟန်တွေဆိုရင်လည်းပဲဒကာဒကမတွေကမွေးမြူတဲ့သူဖြစ်ရမယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းကြရမများပဲနဲ့ရသမျှနဲ့ကျင့်နေရအောင်ပဲမွေးမြူလွယ်တယ်လို့ 여덟 번째 수바라는 돌보기 쉬우니, 키우고 봉양하기 쉬운이라는 것입니다. 자식도 부모가 기르기 쉬운 자식이어야 합니다. 출가자라면 신도가 봉양하기 쉬운 출가자여야 합니다. 많이 신경 쓰지 않고 쉽게 만족시킬 수 있고 쉽게 돌볼 수 있는 이가 되어야 합니다. 너무 고급해. 아빠 기사. 내봐도 기사ဖြစ်သူ ရှိရမယ်ဆိုတာပါကိုယ့်ရဲ့ဗဒနာဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ရမှာဆိုလိုပါတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဗဒနာကတရားအထုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့စကားပြောတာအချင်းချင်းမလိုအပ်ပဲနဲ့စားတောက်တွေနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ပြောကားနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကအပ္ပကိစ္စမဖြစ်တော့ဘူးเนาะနောက်ရှင်ဟန်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာချစာတင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကအပ္ပကိစ္စလို့နော်မဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးတော့လုပ်တယ်များအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူကအပ္ပကိစ္စမဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလွယ် 아홉 번째는 압박기자 적은 일이 있어야 한다. 일이 많지 않아야 한다입니다. 이 얘기는 자기에게 핵심이 되는 가치가 있는 일을 중점적으로 해야 한다라는 뜻입니다. 수행자가 해야 하는 중점적인 일은 수행입니다. 이 수행의 일에 자기의 모든 시간을 투자하는 것이 아니라 먹고 자기 자신을 돌보고 다른 것과 관계된 일들을 하거나 서로 대화를 나누고 있거나 한다라면 일이 적은 것이 아닙니다. 출가자의 경우에도 만약에 교학을 배우거나 가르친다면 배우고 가르치는 일에 최선을 다해서 모든 시간을 투자해야 합니다. 그와 관계없는 일들을 벌이거나 쓸데없이 이야기를 나누거나 자신이 해야 하는 어떤 일 이외에 다른 일들을 자꾸 벌리고 있다라면 일이 많은 이러한 사람들은 진정한 평화로운 삶을 소유하기가 쉽지 않다라는 겁니다. 오빠도 어떤 모임을 시도해야 하는 소라. 사탕세야를 뜻이 냐 아무 조사변에 사탕세야를 로달라베 상담에 뜻이 로안달라베 상담에 생각하고 꼬바래로 뭐라고 뜻이 미안이래 정자리 미안이래 생각 꼬바면 싫어. 알아오 생각하고 뒤로 열 번째 살라우카부띠는 가벼운 생계 유지가 있는 것입니다. 먹을 것 같은 음식이나 물건들이 많아지도록 노력하지 않습니다. 필요한 만큼만을 지니고 있다라면 가볍습니다. 물건이 많고 지닌 것이 많고 해서 계속 신경 쓰고 있어야 한다면 그러한 생계 유지는 가볍지 않습니다. 이렇게 가볍지 않은 생계 유지를 하면서 평화로운 삶을 소유하기 어렵습니다. ကိုယ့်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲအလုပ်ရှုံနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲကြောင်းကြဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဆန္ဒဟုကဝုတ်တိမဖြစ်တယ် 어떤 사람들은 수행을 한다라고 하면서 많은 소유물들을 지니고 자기가 지닌 소유물들을 관리하기 위해서 많은 시간을 씁니다. 사치품이나 이런 것들을 지니기 때문에 그것들을 신경 써야 합니다. 이런 것들을 신경 쓰고 있다라고 하면 그것들로 인해 평화롭지 못합니다. 산딩드리아ဆိုတာတော့ မျက်စိ နာ ရှာ ကိုယ် စိတ် ငြိမ်သက်အောင်ငြိမ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုငြိမ်သက်နေရင်တော့သူကကိလေသာတွေမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကိလေသာမဝင်အောင်တတိနဲ့တားဆီးပေးပြီးတော့ငြိမ်သက်အောင်ထိန်းသိမ်းရမှာเนาะအဲ့လိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်လဲဆိုရင်အမြဲတမ်း
ဘာဝနာတစ်မျိုးမျိုးကိုနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် 11번째는 산딘들이야 감관이 고요한 것입니다. 눈, 귀, 코, 혀, 몸, 마음이라고 하는 이 6가지 감관이 고요한 사람이 되어야 합니다. 이것들이 고요하다면 번뇌가 들어올 수 없습니다. 이 번뇌가 없을 수 있도록 그래서 사띠로 이 육문을 막아서 고요히 해야 합니다. 늘 어떤 한 가지 수행 주제를 지니고 있지 않다면 이 감관은 고요할 수 없습니다. 그래서 언제나 한 가지 수행 주제를 최소한 지니고 있음으로써 눈으로 귀로 마구 듣고 마구 보고 하는 식으로 번뇌가 들어오지 않을 수 있도록 이 감관을 늘 지켜서 고요하게 유지할 수 있어야 합니다. တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဆရာတော်တွေဆုံးမလေးရှိတယ်မြင်ရင်လည်းမျက်စိမြင်ရင်လည်းမမြင်တဲ့ကန်းတဲ့သူလို့ကျင်ရတယ်နားကြားနေရင်လည်းပဲမကြားတဲ့သူလို့ကျင်ရတယ်ဟိုတရားမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုအထုတ်နိုင်ရင်တော့ဒါငြိမ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ် 수행하는 수행자에게는 훨씬 더 중요합니다. 그래서 수행자의 기본 자세가 보여도 안 보이는 사람처럼, 들려도 들리지 않는 사람처럼, 알아도 모르는 사람처럼 이렇게 수행해야 한다라는 것이 경전의 가르침입니다. 이렇게 할 수 있어서 감관을 통제할 수 있다면, 그래서 번뇌를 제거할 수 있어서 감관이 고요할 수 있다라면 이 사람은 그 즉시 평화로워집니다. နောက်နံပါတ်7ဖြစ်တဲ့နိပကရင်းချက်တဲ့ပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကအမားမှန်ကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပညာရှိရမှာဖြစ်သူများအဲ့လိုအမားမှန်ကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူများလို့တလို့လိုက်လို့မိတတ်တယ်ပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားကိုအမှန်တင်ပြီးတော့လုံးမိတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုမတည်ဆောက်နိုင်တဲ့နေဖြစ်နေ 12번째 니빠까는 성숙한 지혜가 있는 이입니다. 이 성숙한 지혜라는 것은 바르고 바르지 않은 것을 구분할 수 있는 종류의 지혜입니다. 이 바르고 바르지 않은 것을 구분할 수 있는 지혜를 갖추지 못한다면 많은 사람들이 하는 대로 말하는 대로 그런 잘못된 길을 따르게 될 수 있습니다. 그렇다면 바르지 않은 것을 바른 것으로 따르고 가기 때문에 이 사람에게 평화로운 삶이라고 하는 것은 생겨날 수 없습니다. 73ဖြစ်တဲ့အပကပမကြမ်းတမ်းမယိုင်းပြယဉ်ကျေးသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုယ်နှုတ်စိတ်အမှုအရာတွေယဉ်ကျေးရမှာလို့ပြောပါတယ်။ရိုင်းဆိုင်မှုမရှိရဘူး။ကိုယ်နှုတ်စိတ်အမှုအရာယဉ်ကျေးနေမှအစစရရစင်ပြေပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစင်ပြေပြီးအထုတ်နိုင်တယ် 13번째는 아빠가봐 거칠고 무례하지 않고 잘 다듬어져야 한다입니다. 몸과 입과 마음의 행위가 잘 다듬어진 것입니다. 몸과 입과 마음이 잘 지켜져서 그 3가지 행위가 잘 다듬어져 있어야 삶 안에서도 모든 것이 순조롭고 수행도 순조롭게 발전할 수 있습니다. တွေ့တာမှတ်မောသူအမျိုးတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှတ်မောသူမဖြစ်ရဘူး။ဒါကြတော့ရှင်ရဟန်းဆိုရင်တော့တက္ကမတွေပေါ့နော်။တက္ကမတွေပေါ်မှာပစ္စည်းလာလာပါလို့ခြင်းလို့ခင်မင်တွေ့တာလုပ်တာတွေပြီးတော့မှတူနဲ့တူတန်ရောစဉ်အလွန်ကဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှသူကငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်တယ် 14번째는 꿀레스와 나누겠다. 신족들에 대한 애착이 없어야 합니다. 출가적의 경우에는 이 경우에 신족이라고 하는 것이 신도들을 뜻합니다. 그래서 신도들 위에 애착이 없는 것을 말합니다. 물건이나 어떤 도시를 원해서 친하고 관계를 맺는 이러한 일들이 없어야 하고 애착이 지나쳐서 신도들과 관계가 끈끈해서도 안 됩니다. 이러한 것이 없을 때 평화로움을 소유할 수 있습니다. ခုပြောခဲ့တဲ့ဘာဝနာအခြေခံအုတ်မြတ်14ခုကိုဥဒ္ဒနာမှာလိုက်နာနိုင်ရင်
လိုက်နာသလောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရပြီးတော့မှအစစ်မြင့်တဲ့ဘာဝနာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်မခဲရင်တော့ဘူး 지금 말한 수행의 바탕이 되는 14가지의 법들을 저희가 따르고 실천하면 따르고 실천할수록 수행의 바탕이 견고해져서 높고 고귀한 수행을 효과적으로 수행할 수 있고 개발할 수 있는 것, 그로 인한 평화를 얻을 수 있는 것은 분명합니다. ကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့စိစက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တရားတွေအထုတ်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးလာလားဒေါသတွေကြီးလာလားမောဟတွေကြီးလာလားလျော့သွားလားအဲ့ဒါတွေအများနဲ့နေတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပြေနေနိုင်လားစိတ်တွေနူးညံ့လာလားနော်အဲ့ဒါတွေကိုစိစက်ပြီးတော့ခုပြောတဲ့ဆက်လေးချက်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ 그래서 수행하는 수행자라면 자기 스스로를 점검해 볼 필요가 있습니다. 그래서 수행하면서 탐욕, 성냄, 어리석음으로 시작되는 번뇌가 커졌는지 줄었는지, 여러 사람들과 편안하고 순조롭게 문제를 일으키지 않고 잘 지낼 수 있는지, 나의 마음은 섬세하고 수용성이 좋은지, 그래서 이러한 14가지의 바탕이 되는 수행들이 자기 안에 실제로 생겨나고 있는지 그렇지 않은지, 그래서 어떤 수행이라고 하는 것의 바탕이 되는 마음이 그 자체가 고귀한지 그렇지 않은지에 대해서 점검할 수 있고, 그것이 아직 없다라면 그것들을 개발하고 그것들을 발생시키고 개발해야 할 것입니다. 이거죠. 지금 이 상황이 비엔들의 견해 바와나 싸움이 팽팽한 이 상황이 니변 찬다고 님마부 가자는 나가지 수당. 그래서 이 법문을 마무리 짓자면 이렇게 지금 설명드린 바탕이 되는 수행의 법들이 견고하고 튼튼하게 생겨나서 위험 없고 진정한 평화를 가지고 올 수 있는 그 수행이라고 하는 건물이 견고하게 세워져서 열반이라고 하는 행복을 여러분들이 깨달음으로써 모든 위험과 고통에서 벗어난 진정한 행복을 누리실 수 있기를 바랍니다. 사, 사, 사.